କଥା କହିପାରିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯିବା କଥା ସିଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲି ଥରେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଘରଟା ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି ମୁଁ ଘର କରିମିନି। ସେ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲା ନନା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତିନି ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମରିବା ଆମ ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ତ ଅଲଗା ହେଇପାରନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା। ଆଜି ସେ ଭାଇ ମୋଠୁ ଦୂରେଇଗଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ କଥା କହିପାରିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯିବା କଥା ସିଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଗଲା। ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ। ବିଶେଷ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାର ପରିବାରଟା କିଭଳି ସେ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଥିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟା 7-8 ବର୍ଷର ପୁଅ आज 2:35 दिल्ली ठारे फ्लाइट द्वारा भुवनेश्वर आसवे 2:35 सुधा भुवनेश्वर बसवे जम्मू भुवनेश्वर पहुँचे भुवनेश्वर आपणकर बालेश्वर पहुँचब सब अरेंजमेंट सरी जो दिल्ली भुवनेश्वर पहुँचब सब अरेंजमेंट हो भुवनेश्वर केमती कौन आसो आम्बुलेंस जो बोधे आम्बुलेंस द्वारा स्पेशल आम्बुलेंस आसवे निहाती जमीती ये एक दुखद घटना आज्ञा या सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार उभय सरकार चिंतित होती माननीय मुख्यमंत्री निश्चित आम समस्ते देखुची गत काली भुवनेश्वर बालेश्वर पर्यंत दिल्ली पर्यंत सबू जगार कैंडल यात्रा हो शोभा यात्रा हो लोक निंदा करुँच सबू गणमाध्यम निंदा करुँच तुम्हें हिंदू बोली कहीकि फायरिंग करके हत्या करा जाउची एवं जाओ तुम्हें तुम मोदी को कह आम एमती करूँ बोली तुम सरकार को कह जाओ ये एक निंदनीय घटना। एबे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार उभयंकर प्रयोग माने प्रचेष्टार कोभली भाव में मृत शरीर आसब एवं राष्ट्रीय मर्यादार सहित तांकर शेषकृत्य संपूर्ण हम से प्रति भी एबे ध्यान दिया विशेष भाव में एबे जहाँ खबर आसूची कि 2:30 बेलू से भुवनेश्वर पहुँचे और जहाँ तार एसओपी अच्छी कि आइडेंटिफिकेशन है पुणी समस्त को दिज्व तांकर पार्थिव शरीर एवं जिला तरफ गोटे नोडाल ऑफिसर नियुक्ति करा जायछि कि तांकर शेषकृत्य राष्ट्रीय मर्यादार सहित केमती संपन्न करा सरकार जत्न